5 ans en Mauritanie, à Port-Étienne, et 2 ans en résidence surveillée au Sénégal. Pourquoi? C'est le moment de se poser la question, pourquoi dans ce village reculé du Fouta Djallon, un érudit, un musulman qui n'avait pas d'armes, qui avait que seul le Coran comme arme, était là pour faire connaître l'islam à ses congénères, mais on l'a empêché. Grand Sankou, c'est l'un des plus grands érudits que l'Afrique a connu. Les sages contemporains de Touba, perpétuant l'œuvre de leurs ancêtres de Djakha, ont pris la décision de faire mieux connaître les savants qui ont contribué au rayonnement de l'islam sur les traces de son fondateur, le Karamoko Ba, qui est un érudit qui est né au Sénégal, dans le Boundou, et qui a fait un très long voyage jusqu'à atterrir à Touba. Pendant des années, il a fait toute la Guinée, toutes les régions de la Guinée, pour venir atterrir à Touba. On doit se poser la question, pourquoi il est venu à Touba? Pourquoi il a choisi Touba? Ça, c'est la grande question. Parmi ces érudits, il y en a un qui a attiré l'attention sur lui, qui est Grand Sankou. Grand Sankou est quand même le Cheikh Grand Sankou de son vrai nom, Cheikh Mohamed Taslimi, fils de Cheikh Abdelkader Karan Koutoubou, fils de Cheikh Mohamed Taslima, Ibn Cheikh Salim Diaby Karamokhoba. Grand Koutoubou est un érudit qui a marqué son temps. Et quand il est revenu d'exil, il a frappé à toutes les portes de Touba pour que chacun de ses familles apporte un de ses enfants pour lui apprendre le Coran. Et nous sommes fiers qu'il a formé des savants. Et ces savants sont partis au Sénégal. Ces savants sont partis en Gambie. Ces savants, le nom de Djaby a été perpétué partout à travers le monde grâce à Grand Sankou. Aujourd'hui, Grand Sankou est honoré. C'est le 4e fils de Grand Koutoubou. Et nous sommes fiers que un de ses petits-fils, Maman Ibrahima Djaby, qui a initié ce Saguilouan, c'est le retour d'exil. Et c'est la 2e édition. Et je pense que Touba et tous les habitants de Touba doivent se réunir comme un seul homme pour réhabiliter ces hommes qui ont marqué l'histoire. Ce sont des hommes qui ont résisté, c'était des résistants. Et l'histoire ne ment pas. On ne doit pas oublier ces érudits qui ont marqué leur temps. Aujourd'hui, il n'y a que des petits-fils, des arrière-petits-fils de Grand Sankou qui sont là, qui sont venus de Makakolibanta, qui sont venus de Bissau, qui sont venus de la Gambie. Mais vous devez être fiers, vous les Djahaké. Vous devez être fiers de faire connaître votre histoire. Parce qu'il y a eu beaucoup de grands hommes, beaucoup de grands érudits qui sont sortis de cette école de Karamokhoba, qui sont sortis de ce petit village. Le petit village de Touba doit être connu à travers le monde. Mais pour cela, il faut que tous les Djahanké, d'une seule main et d'une seule voix, soient unis afin de pouvoir propager l'œuvre de ces érudits. Et Grand Koutoubou aujourd'hui sera magnifié. Nous avons sur la table des gens qui sont qualifiés pour parler de Grand Koutoubou. Grand Sankou a marqué son temps. C'est le fils de Grand Koutoubou. Et aujourd'hui, après 7 ans d'exil, il est revenu. Il a formé
des centaines et des centaines de bons musulmans. Et jusqu'à présent, son œuvre continue. Je vais finir pour remercier Ibrahima Diaby, Mamouna Ibrahima, qui m'a élevé. Mamouna Ibrahima, je l'ai connu quand j'étais tout jeune dans les années 60 à Dakar. Et mon père était un ami de Aladji Banfa, qui est le fils aîné de Grand Koutoubou. Dana Fatadalla Gaba Gauseni Idana Dana Fatadalla Gaba Gauseni Idana ونال المنى عفوا وجاد على المنى ونال المنى عفوا وجاد على المنى وجسنا جبهر شمس بسانا وجسنا جبهر شمس بسانا قياس الورثي مهلل دين ودون قياس الورثي قياس مهلل دين ودون قياس الورثي قياس مهلل دين ودون فدعوا ما بين خوف وجلة اللهم يا ربي سل ولينا اللهم يا ربي سل آخرنا أن أشكر أولا مولى العظيم على نعمة الظاهرة والباطنة التي أنعمها علينا، ثم أصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نصحنا على الشكر. وأرحب الحاضرين في هذه الحفلة المباركة باسم خليفتنا البار الناسه الذي تعتز به القبائل الشيخ الحاج ميمون برامة حفظه الله ورعاه بحرمة كرنسانكم مع أخيه الحاج جنك مادي والويا. ومن بين الحاضرين في هذه المناسبة طلاب الشيخ من أنحاء العالم وخاصة من إقليم أربونكا وفي غامبيا ومن غامبيا والسنغال وسيراليون وفي مدينة توبا المحروسة ولا سيما قبيلة سانسيا وبالامينيا وعلى رأسهم الحاج جانكين سانكون جابي بالامينيا والحاج لاميني سانسيا وإخوانهم والحاج تامبو وإخوانه من قبيلة كولائية وقبيلة ساهوكوندا وسائر قبائل الزاكا وكرمبايا ومنهم الحاج محمد جابي الماسور ببابا نسيسير حفظه الله ورعاه بحرمة كرنسانكم. وارفع تحية الشكر والتقدير إلى سيادة المهاجرين الكرام في حفلة مقال لكرنسانكم فخر الأمة وقطب زمانه بلا شك، وعالم المبذل وعبقري في العلم الذي قضى حياته لنشر العلم وبأسبابه نورت القبيلة بالعلم الباهرة. كما يقول الشاعر المرء يموت والآثار تحيا الآية، كما قال الله تعالى في القرآن العظيم ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. كان كرنسانكم عالما عاملا ومرشدا وتقيا ومتصوفا، وقد قاد المقاومات العلمية في فوتا جالو. وأشكر الله جل وعلا على نعمه العظيم التي أنعمت علينا بعودة جدنا الكريم الفقور كرنسانكم إلى بلاد فوتا جالو مسقط راسه. الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان. كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. awaswe nzina donni nyasiva
nga min ning long karamo sangu la koto nga min ning sefe karamo sangu fa sina bangi nyam fana insha Allah soyento mbe ala sago min feti kila aputa je nyamin na tata anana ta nyamin na hakumata tariya awa londo na fami mbala karamo sangu sita jamin na sedi ya bulolla min kita karamo holla sedi yati min kita lonna balla sedi yati ani min kafta ani min nata koma wol be la sedi ya wo kayan da sedi ya ma karamo sangu la koto ala londo jamfata jamin na Grand Sankou ni tubabol tumbe kelole la nunko il a résisté parce que ni morota à la village la katahati pendant 7 ans nanata ni ninte moro kendote si tu n'es pas résistant tu vas pas retourner minu takata minu manna wole khassia ceux qui sont partis et qui ne sont pas revenus wole khassia minu nata Grand Sankou nata wole ma la résistance oti Cheikh Ahmadou Bamba nata wole ma la résistance oti mafo pour que Grand Sankou tu mu guerrier leti mafo ko Grand Sankou tu babol tu mu kelo leti ko gatara janni alquran karamol abala kul jan katahati pendant 7 ans 5 ans à Port-au-Prince et 2 ans au Sénégal il a résisté pour revenir ici, continuer son travail. On va faut voler là. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Jadi jadi borom Maka, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Memba Sankou loko hanya sifa kaya duna wuloloma bar ko meji to bajambi ma fo de be manke to bade bar to bi ta be fana bi dal nale ha mo so mon folo fe adin ke lulo abonso orbe habbe fo andro mata herati no botaye karamba ani jaha fana be heblo dun hombulla ha ko tanfe be sewata katrabe na lalma naxay keleri Conakry naxay keleri Sénégali naxay keleri Gambie naxay keleri Guinée-Bissau naxay keleri Mali en global meri naxam birin fa jidiwawu fera ifaxe ala xa woli naxan xa fe inahan khalifa lama akara mogo sankun déjà aga histoire
o bara akolon fote to asoro nye sorofere anana ba fote yira a solere tuba be na yaga yaga a sewe munna nanan ku yiki donc birin gaji kolon miri yo miri khailan di malanyima ya ha kolon problème yo na ikama e fale deraba e ma fale deraba ala nan gullo kolon mo tan ko le fidao njoldo jambi ala na tawala contrôle awa ana trawol wa bayda saw kunda be ala na khaliko kan ala bon famala saw wala han kijan na to dan la alhamdulillah rabbil alamin tanto be man sabasani ala masalli ala sayyidina muhammad nabiyul lummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima ane wajidi war suruma anoro na da jola ana sufulo hero kala nani anna kisi sufulo maluma le sabu nyama konton na no musrifo sirifo haydara lumbi konton na nya kontro horomo kontrola ito ko senengala jamu senengala mpa bullay dimba naminata ba dimba Allah kila sallallahu alaihi wasallam anoro na da jola ya rabbi fem bi jambi ani anato be milla nala man kita la ma be junubo hafarla ani jati ken ja karama ani ja hormoto be ata kasan ko son ko mu tan jambe na to la jambi moro sallallahu muhammad alafa muhammadu kanule le limolu kanu Leli kanu alunga Leli molu kanu alunga karana lukanu lunjanganya Leli molu kanu alunga rasulu kanu lunjanganya Leli molu kanu leli mukana lukanu lunjanganya